المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقبله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزيدهم على واحبب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi taqrahu dzakirun wa bi syukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi amana al-mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul aminul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa majid wa tarham wa tahammam ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima awli wal khatib bima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa taysir وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وفي قوله يهتدي المهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما بعد معاشر hadirin jamaah Jumat yang senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa di Jumat ini kita akan mengakhiri kewajiban kita selama bulan Ramadan. Teriring harapan dan doa mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat witir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kegiatan-kegiatan kita selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita keluar dari bulan Ramadan seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi yang berbunyi man shoma ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawmin waladat ummuh. Yang artinya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyamul lail dengan keimanan yang sangat kuat, kharaja min dhunubihi ka yawmin waladat ummuh. Yang artinya mereka akan keluar di bulan Ramadan ini sebagaimana seorang ibu yang melahirkan anak kecil. Artinya dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menj'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala seperti orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan sudah ditinggalkan oleh bulan yang awalnya penuh dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhu rahmah, awal bulan yang penuh hujan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di bulan Ramadan kemarin banyak orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara orang yang mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mana wa awsaluhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah banyak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan kita kemarin banyak orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dosa kita, dosa orang tua kita khususnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu rizqun minan nar, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Kita akan ditinggalkan oleh bulan yang di akhirnya banyak orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Maka apabila di bulan Ramadan ini banyak orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, mudah-mudahan kita semuanya, orang kita semuanya, guru kita semuanya, mudah-mudahan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengukir dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la yang berbunyi, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-jubni wal barakah la tamannaw an yakuna hawlan kamilan." Yang artinya, seandainya manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan daripada keberkahan dan kemuliaan, maka niscaya semua orang tersebut akan menjadikan satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Saking berkahnya bulan Ramadan tersebut. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanda-tanda daripada ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita
malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda itu bisa kita ketahui bagaimana keadaan kita setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Apakah kita bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, atau kita sudah tidak bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan dengan putusnya di bulan Ramadan? Apabila kita mampu melaksanakan kebiasaan itu, kita istiqamahkan di luar bulan Ramadan, di luar kita masuk bulan Syawal, maka ini bertanda bahwa ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat jamaah rahimahumullah, kebiasaan ibadah kita di bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa ibadah wajib, mari kita lanjutkan puasa 6 Syawal di bulan Syawal. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadanan tsumma asba'ahu sitan Syawal fa ka'annama shoma dahra kullah." Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Kebiasaan kita di malam-malam bulan Ramadan, kita terbiasa melaksanakan sholat malam, kita terbiasa melaksanakan sholat tarawih, kita terbiasa melakukan sholat witir. Mari kita lanjutkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, lanjutkan sholat witir kita, lanjutkan tadarus kita, lanjutkan sedekah kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan oleh para ulama masyarakat jamaah rahimahullah, laisa al-'id iman labisa jadid wa akala al-qadim, wa innamal 'id iman ta'atuhu tazid wa khafa al-ba'id. Yang artinya, bukan dinamakan hari raya yang mana mereka berpakaian yang baru dan bermakan makanan yang segar, akan tetapi yang dinamakan Id ialah taatnya malah bertambah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat jamaah rahimahumullah, kebiasaan kita selama di bulan Ramadan, mari kita istiqomahkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Majelis-majelis taklim, iktikaf kita di masjid yang kita cintai ini kita lanjutkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, dan ini bertambah bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya ketika sudah masuk Idul Fitri, kita yang mempunyai orang tua mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabbala 'aina ummihi kana sitalahu jannah, kana sitalahu minan nar." Barang siapa yang mencium kening ibunya, maka dia adalah penghalang daripada api neraka. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dijauhkan dari siksa api neraka, amin ya rabbal alamin. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, khususnya ibu, adalah jembatan untuk masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berbuat kepada orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan yang masih hidup kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ibran kalam karamullah fi manajil jalal wajhi wa ta'ala bi qawlihi tadil muhdatun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Qul qul hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa liwalidikum لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب عظيم انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى والطاعة فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه خصوصا من دفعة العلي خليفة رسول الله أبو بكر الصديق وعلى سيد الأولاد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن بالنور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد القائد إمام الناس بشار المغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلي بن سيدنا حسن والحسين ولوهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ولعن معاذ بن الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس ولا بكر أصحاب الرسول أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح من في صلحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك من في هلك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعدوان الداء وخيبة الرجاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم وادعوا يستجب لكم ولا ذكر الله أجر وعظكم أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا